বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই হচ্ছে গ্রিন হাউস, এই হচ্ছে লোকের খের, আরবিতে কয় খের, বাংলাদেশ লোকের খিরেই। এই যে মাশাল্লাহ, এই যে ধরছে এক গাছে মাটি নিচে তো ধরে ফেলে দিছে। आज मैं जगह दूरी को दूर से बोला हुआ है, बोले दूरी बोला मैं अगर मिलेगा आज ठीक है, नहीं तो सुबह खुद मैं खरीद देगा। सही है, खुद मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर पूरा करेगा सोच में वो कंप्यूटर जाने लेके जाएगा अच्छी वाले किस में मैं बोला था किस लेके आया এই যে খের ফুল আসতে ধরে গেছে যে। অসাধারণ ফলন খেরে। প্রথমবার গাছ কালো হয় না বুঝলেন, হুম এবারে কালো ছিল, এবারে কালো ছিল হাতে ফেলে দিয়েছিলাম। হুম अभी जाएगा अभी हम मशीन लोड करके जाएगा मशीन लोड करने में